Ada wadah teman-teman. Wow, ayo kita mengumpulkan tembak-tembakan. Oke, let's go looking for ikan. Pam 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 pam. Cici. Oh teman-teman, wow, itu ada tembak-tembakan. Oke, let's go. Ayo kita lihat teman-teman. Wow, ada banyak tembak-tembakan teman-teman. Wah, keren sekali teman-teman. Kita lihat yang ini teman-teman. Oke. Wow. Shotgun. Oke. Wow. MP5. MP5 light gun. Oke. Wow. Pistol FM. Oke. Wow. MP5 Black Captain America. Oke. Ak47. Ak47. Oke. Wow. Ak47. Oke teman-teman. Wow. Like MP5. Oke, ayo kita cari nih. Ayo kita cari lagi. Let's go looking for toy gun. Pam pam. Wow, guys, itu ada banyak tembak-tembakan. Wow, wow, wow. Oke. Wow. Ini double stick, double barrel teman-teman. Ada 2 moncong peluru. Oke. Wow. Pistol warna merah. Oke. Captain America kan. Oke. Wow. Pistol FM. Oke. Wow. Spiderman kan. Nice. Wow. Spiderman, light gun Spiderman. Oke. Wow. Nerf gun. Haha. MP5. Oke. Wow. Senapan jadul. Oke. Light gun.
MP5. Okay, nice. Wow. Okay. Legal. Oke. Ya, teman-teman. Mainannya sudah kita yang kumpulkan semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye, teman-teman. Bye-bye.